apa sini tu? Minum. Aku nak tanya kau something lah. Tanya. Pasal ni alkohol. Alkohol ni ada berapa jenis? Alkohol ni sebenarnya dia ada tiga jenis. Pertama, spirit. Kedua, terus tiga wine and alcohol. Kalau spirit tu dia nak berapa juga? Spirit ni sebab kalau kita nak tahu dia dalam keluarga besar tu kan dia duduk paling atas sekali. Maksudnya spirit ni memang dia dah lama lah. Kalau sebab dia dah duduk di atas. Contoh dia kalau kita nak ambil contoh dia macam vodka. Vodka tu kategori yang dah lama lah duduk paling atas sebab dia kalau ikut dia punya alkohol tu paling tinggi sekali. Sebab vodka ni dia punya ABV iaitu average per volume, maksudnya alkohol setiap volume dia tu antara yang paling tinggi dalam keluarga alkohol. Terus tu kategori dia adalah minuman keras, tapi minuman keras ni minuman biasa je. Bandingkan dengan vodka tu adalah minuman beralkohol. Terus ni dia minuman keras seperti kita ambil contoh minuman bir yang dalam bir tu, dan satu lagi kita boleh ambil contoh kalau Eropa orang panggil amaranto. Liquor ni kebanyakannya dibuat melalui proses pendinginan. Kita nak proses dia macam tu kot. This process is known as fermentation. The fermented wash is then refined. Traditionally, this would have been done in pot stills, but virtually all vodkas are now produced in continuous column stills. This initial refining process will produce a raw spirit of between 60 and 80% ABV. The main byproducts include water and leftover mash, known as stillage. This process is known as distillation. The raw spirit then passes through a series of additional columns designed to remove specific compounds, increasing its purity. Different distilleries use a varying number of columns to produce a spirit in excess of 96% ABV. A very small number of brands will also include an additional pot still stage. This process is known as rectification. A significant number of brands don't control these crucial elements of the production process themselves. Instead, some purchase bulk raw spirit to rectify themselves, while others buy already rectified spirit on the open market. Water is added after rectification to reduce the alcoholic strength to bottling strength. To meet EU regulations, the bottling strength of vodka must be a minimum of 37.5%, but for premium brands, it's typically 40%. The water added can therefore account for 60% of the finished product. So how it tastes can have a significant influence on the final flavor of the vodka. Tahu tak wine and campaign tu? Tahu wine dan campaign ni dia sendiri arak lah. Ada campuran alkohol, tapi dia dibuat daripada lebih kepada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Macam tu lah, dia melalui proses perap. Tahu anggur kan? Buah anggur kadang daripada anggur tu dia buat jadi arak. Adalah jenis-jenis wine ni macam red wine, white wine, macam tu lah. Satu apa lagi kau nak tahu? Stresnya beer, kau tahu tak apa maksud beer? Beer ni dia daripada tumbuhan juga tapi lebih kepada gandum, butiran jagung. Macam tu lah. Daripada yang tu dia boleh buat proses jadi beer. Dia ada lah jenis-jenis beer dia ada L, ejaan dia LE tak silap aku. L ni dia jenis beer yang kurang pekat. Lepas tu dia ada beer yang lebih pekat. Kalau kita nak tahu lagi dia macam Bolney is 40 acres, which is 16.5 hectares.
We grow red wine grapes and white wine grapes, and we actually make sparkling wine as well here, but we actually specialise in red wine, so a lot of this field behind us here is planted to Pinot Noir. Pick the grapes, we take them to the winery, we load them onto a sorting table where we actually just look at the grapes. If there's anything we don't want to go through into the press, we take them out. And then if it's white wine grapes or grapes of rosé, they go straight through into the press, and then we press them in the press. With red wine, it's a little bit different. With red wine, we actually crush and destem. We take the grape stems off of the grapes. We don't really want them in with the wine as it's fermenting. Get the colour, get the flavours and aromas, and then once that's done, you pump off all of the juice that you've created, and then you take the grapes that are left and just put them very gently in the press just to get the last bit of juice out of them. English sparkling wine, this has become quite well recognised now. A lot of people have heard of it, and it's got a brand name abroad as well. But there is more and more still being made, and there's definitely interest, and we sell out of every bottle of still we make every year. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang minuman non-alkoholik. Minuman non-alkoholik ini adalah minuman ringan. Minuman ringan yang tak memerlukan proses pemerapan. Dia berbeza dengan minuman alkoholik. Minuman alkohol ni dia memerlukan proses pemerapan. Iaitu memerlukan masa yang lagi tetapkan untuk memerap proses pemerapan itu. Sesuai dengan sampul dengan tempat dan waktu. Maksudnya masa kita tengah santai tu boleh minum, tengah sembang ni, tengah lepak tu kita boleh minum, dan tengah makan pun kita boleh minum. Jadi untuk minuman non-alkoholik. Secara umumnya minuman non-alkoholik ni kita bagi pada tiga. Okay. Yang pertama mineral water, yang kedua sirap, yang ketiga jus. Jus ni mana-mana jus lah, jus buah. Ni orange ke apa ke boleh minum. Okay. Lepas tu mineral water ni tengah lepak minum boleh lah. Saya ni air siapa kan? Minum dulu haus. Contohnya minuman secara prosedur minuman non-alkoholik ini dia dibagi pada tiga. Yang pertama minuman yang membekalkan tenaga. Contohnya minuman susu, minuman coklat, minuman jus buah. Yang kedua minuman yang membekalkan, memberikan penyegaran ataupun
minum kopi. Apa minum kopi? Kita minum kopi, tubuh mata kita akan jadi segar balik. Kita tengah mandu, kita minum kopi, mata kita jadi segar balik. Lepas tu macam teh memberikan tenaga kepada tubuh kita untuk menjalankan aktiviti harian kita. Itulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terusnya saya akan terangkan apa itu menu design. Okey, menu design kalau cara umumnya kita dapat kena pasti ia reka bentuk terhadap beverage minuman. Pertama sekali minuman, kalau kita nak buat menu, kita kena pastikan ia teratur dan tersusun. Semoga apa? Semoga pelanggan dapat melihat dengan elok dan tersusun. So akan memudahkan dia orang untuk dapatkan menu yang dipesan. Okey, first sekali faktor untuk menyebabkan ia tersusun dan teratur ialah format. Format ini dia rujuk kepada font, iaitu tulisan. Kita tengok tulisan di sini. Cantik kan? Ia jelas. So kita apabila kita buat menu di satu menu card, kita kena pastikan font yang digunakan adalah bersesuaian. Kita guna Arial, Times New Roman. Okay, so kita gunakan font yang sesuai, so pelanggan dapat lihat dengan jelas. So itu yang pertama, faktor font. Dan yang kedua ialah faktor warna, iaitu kolaborasi warna merah, warna putih, dan biru bagi literasi. Dan apabila pelanggan melihat, pelanggan tertarik dengan warna itu dan jelas, taklah menyebabkan pelanggan nak order pun tersilap. Kenapa tulisan ni? Misalnya dia nak order Milo tabur, tapi tulisan Milo tabur pun tak jelas di satu menu card tu. So warna dan font memain peranan amat kuat. Okey, itu faktor yang utamalah, font dan warna. Dan seterusnya itu kita khusus pada tulisan untuk menu lah. Dan sebenarnya tak ketinggalan harga kalau boleh kita buat satu warna yang jelas. Misalnya kita letak warna merah ataupun putih dan background dia warna hitam. So dia akan naikkan warna harga tu. So bila kita tengok menu, harga di bawah, kita tahu tu menu sekian-sekian dan harga sekian-sekian, memudahkan pelanggan. Dan saya share sikit lah, warna dan font ni sebenarnya kalau wujud kolaborasi yang menarik, ia ialah satu teknik marketing untuk pelanggan. Bila pelanggan tengok, tertarik dan dia akan berkunjung lagi dan dia minat dengan menu tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan font yang digunakan dan warna yang digunakan. Itu saja. Yo! Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Skra! Skitty cat cat. Boom! 2 + 2 is 4. -1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke. Haus dah, minum dulu. Ini contohnya minuman non-alkoholik. Nak dekat beri?